Nuus vanaand. Alle oë op die nasionale vervolgingsgesag oor wanneer die spreker van die nasionale vergadering in hegtenis geneem gaan word. Die uitkenningsproses van 45 slagoffers wat gesterf het in die busongeluk in Limpopo kan 'n tydjie duur. En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verras deur beter as verwagte inkomstesyfers. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die nasionale vervolgingsgesag hou sy kaarte styf teen sy bors rakende die inhegtenisneming van die spreker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Ngakula. Die woordvoerder van die NVG, advokaat Ntunzi Maga, wou ook nie bevestig of sy haar môre by die Littleton polisiekantoor in Centurion, Gauteng sal aanmeld nie. Dit volg nadat regter Solet Patterol die spreker se aansoek om 'n tussentydse bevel teen haar inhegtenisneming in die Noord-Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys het. Alle oë is op die polisie gerig in afwagting op die spreker se verwagte inhegtenisneming nadat haar aansoek misluk het om te keer dat sy op korrupsie-aanklagte toegesluit word. Die aansoek hou verband met 'n hangende ondersoek weens beweringe dat sy tydens haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane omkoopgeld van 2,3 miljoen in die vorm van sogenaamde geskenkpakkies van 'n weermagdiensverskaffer ontvang het. We don't discuss issues of arrest, evidential issues, list of witnesses, investigative processes in the media. But obviously the wheels of justice will now be in motion as you were listening to the judgment, which was well reasoned. And we've always maintained that indeed this is unprecedented and it was unnecessary for us to be brought to court. Mapisa-Ngakula het op 25 Maart 'n aansoek om 'n tussentydse bevel teen haar inhegtenisneming by die hof ingedien om die NVG te verhoed om haar in hegtenis te neem, totdat sy op 9 April nog 'n dringende aansoek voor die hof sou bring. Regter Patterol het egter 'n stokkie daarvoor gesteek. There's not a single fact set out as why to the future arrest will be unlawful, seemingly because there is a weak case made out. Yet the applicant does not know what case has been set out, and this is pure speculation. I can make no finding on such speculation that there will be an unlawful arrest, or that there is a weak case. Die regter het ook uitgewy oor die implikasies op die regstelsel indien so 'n aansoek toegestaan sou word. But more importantly, a court has to take cognizance of the fact that if the court grants such an order, the floodgates will be opened. Every suspect will be in a position to approach a court on an urgent basis, setting out on speculation that there is a weak case against it and interdict an arrest. Intussen eis die DA dat die mosie van wantroue teen haar so gou as moontlik in die parlement aangehoor word. Die leier van die IDM, Bantolo Misa, meen sy moet haar dadelik by die polisie aanmeld, met die EFF wat eis dat sy onmiddellik in hegtenis geneem moet word. Die Umkhonto we Sizwe party glo hy het 'n sterk saak waarop sy appel aansoek berus om sy presidentskandidaat, oud-president Jacob Zuma, in die 29 Mei verkiesings te kan laat meeding. Die verkiesingskommissie het verlede week 'n beswaar gehandhaaf dat Zuma weens sy vonnis van 15 maande tronkstraf nie kwalifiseer om in die verkiesing te staan nie. Zuma is die vonnis in Junie 2021 opgelê vir minagting van die hof. Die MK-party het sy appel aansoek by die kieshof ingedien. Die kieskommissie sê hy het die grondwet eerbiedig in sy besluit om Zuma van die kandidaatelys te verwyder. Volgens die grondwet kan geen persoon wat aan 'n misdaad skuldig bevind is of 'n tronkstrafvonnis van 12 maande of langer opgelê is sonder die opsie van 'n boete aan die verkiesing deelneem nie. MK stem nie saam nie. President Zuma was not incarcerated off the back of what would be Section 35 of the Constitution, where you ought to be before a judge and have a fair trial. President Zuma was incarcerated by a constitutional court without having been afforded, his constitutional rights to a fair trial. So we cannot necessarily label it as a criminal case. All he did was contempt of what would be contempt of court, and that is not a criminal case. It's more so a civil matter.
and the IEC Act refers to a criminal matter. So there's a number of nuances that ought to be looked into here and had to be dealt with accordingly by the legal eagles. Ndlela sê die party sal in die verkiesing meeding ongeag die kieshof se uitspraak. Mkhonto Wesizwe will participate in these elections. I think that's a very key point to highlight here. And another point I want to highlight is that if you look at the ballot paper, it's not a face that ought to be there, it's an emblem, it's a logo. So there's this notion that, next to the logo you'll have the candidate's face. That's not how it is. There's a logo in the name of the party and, the box at which you would then cast your X. So let's clarify that one first, all right? So is President Zuma going to be on the ballot box? Yes. Is he going to be on the candidate list? From where we're sitting, we're quite confident that that will be the case. Die kieshof het tot 9 April om oor die aansoek te beslis. Die verkiesingskommissie sal op 10 April die partye se finale kandidaatelyste bekend maak. Die portefeulje komitee oor justisie en korrektiewe dienste se proses om 'n adjunk openbare beskermer aan te stel, moet van vooraf begin. Die onderhoudsproses is opgeskort weens die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, tans 'n EFF parlementslid, se versuim om haar verhouding met 2 van die kandidaate op die kortlys, Shadrack Tebehile en Ponatshego Mogaladi, te verklaar. Mkhwebane weier om haar aan die proses te onttrek. Tebela verskaf dienste op 'n pro bono grondslag aan Mkhwebane, terwyl Mogaladi tans 'n topbestuurder in die openbare beskermer se kantoor is. Mogaladi is tydens Mkhwebane se amptetermyn skuldig bevind aan grove wangedrag. Tigstappe is teen haar ingestel, maar sy het haar saak in die arbeidshof gewen. Mkhwebane het aan die komitee se onderhoude deelgeneem sonder om te verklaar dat sy die 2 kandidaate ken. I think by unanimous decision, we agree that we will have a report to the House indicating that the process should restart from scratch. And in that report to the House, we must indicate as to what led to the process needing to start from the beginning. Die komitee het Mkhwebane se verweer verwerp dat daar geen vorms bestaan wat van haar vereis om 'n belangebotsing te verklaar nie. I dispute their opinion based on facts which are not properly captured. Die komitee het besluit 'n nuwe komitee moet saamgestel word voordat die proses hervat kan word. 'n Verslag sal aan die nasionale vergadering voorgelê word wat hieroor sal uitwy. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gotsiyenso Ramakgopa, is ingenome met Eskom se verbeterde opwekkingsvermoë die afgelope paar dae. Ramakgopa is op 'n 3-daagse besoek aan die Oos-Kaap om met verskeie aandeelhouers te beraadslaag. Dit sluit onafhanklike kragvoorsieners in om maniere te vind waarop volhoubare energievoorraad by die nasionale netwerk gevoeg kan word. Die interaksie probeer ook gebiede identifiseer waarop die ministerie en ondernemings kan saamwerk om die impak van kragonderbrekings te versag. Suid-Afrika se energiesektor word deur groot uitdagings in die gesig gestaar, wat insluit verouderende infrastruktuur en die belangrikheid om na skoner en meer volhoubare energiebronne oor te skakel. Die Dedisa Peking kragsentrale in Kebega dra 335 megawatt tot die nasionale netwerk by. So I'm confident that in the very near future we'll be able to come out and say what are some of the additional generating capacity. Remember that what we are doing here, we are searching for the additional megawatts. We are in search of additional megawatts outside Peking to ensure that we put load shedding behind us. Die minister sê die ontginning van hernubare energiebronne is van kritieke belang om meer megawatt by die nasionale netwerk te voeg en volhoubare kragvoorsiening te verseker. An investment of the magnitude envisaged in relation to 2,500 megawatts is going to have a significant economic spin-off. So it's going to rechange, if you like, the economic landscape of any space where you choose to locate that asset. So I think it's important that we are able to distribute the economic benefits of this capital investment
we know that Quebec, there's already that benefit. You really don't want to aggregate, if you like, all the investments, or rather concentrate the investment just in one geography. So it's important that we explore the possibility of other locations. Die beraadslaging deur die aandeelhouers eindig môre by die Aspen sonkragplaas. Die 51-jarige verdagte wat verlede week in oud-president Jacob Zuma se gepantserde staatsvoertuig vasgery het, het vlugtig in die Shawe Landdroshof in die noorde van KwaZulu-Natal verskyn. Boyiseni Ntuli word van dronk en roekelose bestuur aangekla. Hy is op R500 borgtog vrygelaat. Die Umkhonto weSizwe party is steeds daarvan oortuig dat die voorvalle aanslag op Zuma se lewe was. Die saak is tot 3 Mei uitgestel. Israel het sy voorneme verdedig om die nuuskanaal Al Jazeera se kantoor in die land tydelik te sluit. Dit is glo weens die uitsaaiers se beweerde bande met Hamas in Gaza. Die nuuskanaal ontken die bewering. Volgens Israel het Al Jazeera die land se veiligheid daadwerklik geskaad en het hulle personeel aan die 7 Oktober aanval deelgeneem. Al Jazeera het die aantuigings verwerp en sê dit is 'n gevaarlike en belaglike leuen wat sy joernaliste in gevaar stel. Die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu het gister onderneem om die nuuskanaal se plaaslike kantoor te sluit terwyl die oorlog in Gaza voortduur. Minstens 29 mense is dood nadat 'n brand by 'n nagklub in Istanbul uitgebreek het. Een persoon se toestand is kritiek. Opknappingswerk is by die klub gedoen wat 2 verdiepings beslaan van die 16 verdieping woonstelgebou. 5 mense word aangehou en ondervra as deel van die ondersoek na die oorsaak van die brand. In die woonbuurt Satamaki, naby die Finse hoofstad Helsinki, is 'n 12-jarige seun in aanhouding nadat hy 'n ander 12-jarige doodgeskiet en 2 medeleerlinge ernstig gewond het. Die skieter wat skuld erken het, is in maatskaplike sorg. Die vuurwapen behoort glo aan 'n familielid van die verdagte. Die motief vir die voorval is nog nie bekend nie. Welkom terug. Dit kan lank neem voordat die oorskot van die 33 van die 45 slagoffers van die busongeluk op die Mamatlakala brug tussen Mokopane en Marken in Limpopo teruggestuur kan word na Botswana. Die minister van Gesondheid, Dr. Joe Phaahla, sê dis vanweë die ingewikkelde uitkenningsproses. Gedenkdienste gaan ook vir die oorledenes in verskillende streke in Botswana gehou word. Voorlopige ondersoeke toon dat die bus van die brug afgetuimel het en aan die brand geslaan het. Phaahla en die LER vir Gesondheid in Limpopo, Dr. Poppy Ramatuba, het die hospitaal besoek waar die enigste oorlewende, 'n 8-jarige dogter, behandel word. The child is doing well, she's in good spirits, she was able to interact with us, she was able to tell the minister that she's in grade 4 and she would want to become a doctor one day. So for me and the minister to hear that, it was music in our ears and we are happy with the progress that she has made. Phaahla sê, omdat die meeste van die slagoffers onherkenbaar verbrand het, sal die uitkenning lank neem. The more difficult part, of course, is now taking tissue samples, making sure that those tissues can then be subjected to the DNA testing, but also matching the DNA findings with those of possible relatives. Die hoof van die Bakwena stam, Gossi Gari, die 3de, het die families van die oorledenes toegespreek. Ons familielede was op 'n reis waar ons verwag het hulle sou veilig huis toe kom en dat ons weer saam sou wees. Ongelukkig het dit nie gebeur nie. Hulle lyke is steeds in Suid-Afrika. Ons weet nie eens wanneer hulle teruggebring sal word nie. Die Botswana regering bied ook ondersteuning aan die naasbestaandes. Sy sê, ons het 'n span beraders met sielkundiges wat hard werk. Ons vra ook diegene wat hulle dienste kan aanbied om hulp te verleen. Die oorlewendes was onderweg na die St. Engenas Zion Christian Church vir die Paasbyeenkoms.
Suid-Afrikaanse motoriste sal dieper in hulle sakke moet delf wanneer die brandstofprysverhogings om middernag in werking tree. 93 oktaan loodvrye petrol gaan met 65 sent per liter styg, terwyl 95 oktaan met 67 sent per liter styg. Dit is die derde agtereenvolgende maand van jaar wat brandstofpryse styg. Die styging word toegeskryf aan die hoër Brent-oliepryse. The international price of oil is not something South Africa or its government can do anything about, but we can affect the exchange rate of the rand. And amongst others, if we have sound economic policy in South Africa, if we attract a lot of investment to South Africa, the exchange rate of the rand vis-à-vis the dollar will improve. And with a better exchange rate of the rand, there will be room for the fuel price to come down. Intussen het die nasionale taksiraad SANTACO gesê, pendelaars hoef nie bekommerd te wees oor moontlike prysstygings nie. It should be noted that associations may need to start introducing fare hikes in their respective routes. The hikes will not be outrageous in instances where they are being introduced, and they will not be in majority of our associations. Volgens SANTACO sal pendelaars vooraf deur die taksieverenigings in kennis gestel word van enige tariefverhogings. Intussen sal verbruikers se sakke verder geruk word nadat Eskom se tariefverhoging gister in werking getree het. Verbruikers wat krag direk van Eskom ontvang, sal 12,74% meer moet optok. Die energiereguleerder NERSA het Eskom se aansoek vir 'n tariefverhoging verlede jaar in Oktober goedgekeur. Ekonome waarsku teen die negatiewe impak wat dit vir voedselproduksie kan inhou. We already expect food inflation to edge higher due to the expected lower harvest, as we have seen low rainfall and very dry conditions in some of the key agricultural areas in South Africa. That is likely to result in higher maize prices, and the higher electricity tariffs could result in food prices being even higher. Beerdkrag het ook daartoe bygedra dat sommige voedselprodusente kostes moes aangaan om alternatiewe maniere te vind om produksie voort te sit. Belastinginvordering het veerkragtigheid getoon ondanks 'n ongunstige ekonomiese klimaat. Volgens die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, het die staat 1741 miljard rand ingevorder in die 2023-2024 boekjaar. Dit verteenwoordig 'n toename van 54 miljard rand en 'n verbetering van 3% vergeleke met die vorige geldjaar. Persoonlike inkomstebelasting het met 8,2% toegeneem, terwyl maatskappybelasting 8,9% minder is. Terugbetalings het in die afgelope boekjaar met 8,6% vermeerder. Die insinking in inkomste uit maatskappybelasting word aan die skerp daling in kommoditeitspryse toegeskryf. Mining sector has been significant as a result of a slowdown in commodity prices, but also the implication of load shedding and challenges at the ports and the rail and generally the logistics sector. Jan Tax is egter besorg oor bedrog met terugbetalings, as ook die misbruik daarvan. We see more instances of individuals who register for VAT even though they are below the minimum threshold of R1 million. And very often we find different entities that register but linked to the same persona, which is a clear demonstration and fraudulent intent. We see companies that are created, bought as a shelf company, already registered for VAT, that has no intention to claim, to operate. They're there simply to claim input VAT, and after 4 or 5 months they disappear. Kieswetter sê die verbod op tabak en alkoholprodukte tydens die COVID-19 pandemie was 'n vrugbare teelaarde vir sluikhandel. We have one huge case at the moment that involves professional enablers, institutions that ought to be respected, that are at the scene of crime, that ought to know that there's money laundering taking place, who remain silent.
Volgens kieswetter span die inkomstediens verskeie hulpbronne in om bedrog en misdaadsyndikaate, veral openbare amptenare se ondersteuning daarvan, hok te slaan. En nou vir 'n vinnige kykie na hoe die markte vandag vertoon het. Die Springbok 7 span hoop om hulle beroerde seisoen eerskomende naweek te red. Die Blitsbokke het net 2 toernooie oor om in die top 8 van wêreldrugby se 7's reeks te bly. Groot werk lê ook vir die span voor om vir die Olimpiese Spele in Parys te kwalifiseer. Die Blitsbokke is tans 7de op die punteleer en slegs toernooie in Hong Kong en Singapore bly oor om hulle top 8 status te behou. Hulle moet ook verseker dat hulle sake in die eindtoernooi in Madrid kan uitspook. Die toernooi vind van 31 Mei tot 2 Junie plaas. 'n Goeie vertoning in Hong Kong is dus onontbeerlik. En Hong Kong is altyd spesiaal van Samia Academy groepe kom. Hulle het dus nie baie groot kanse gegee nie, maar ons het 'n medal gekry, derde posisie en toe die ander ouens in Commonwealth Games was so ja, quite spesiaal en kyk wat ons die naweek kan doen. Philip Snyman het Sandile Ngobo as afrigter vervang weens die span se geploeter. Die spelers is optimisties oor hulle kanse. Is baie spesiaal om altyd die team te maak en die posisie waar jy speel is moeilik. Laaste speler in Cape Town. So ja, om uit te kom en te wys wat ek kan doen is vir my ideaal om net 'n geleentheid elke keer te kry. So ja, om in die jersey te speel, Suid-Afrika proud te maak en vir mense te wys wat die jersey nog vir hulle kan gee en ja, ons het groot skoen om vol te staan vir die naweek en om top 8 te kom. So dit begin die naweek in Hong Kong. Die Hong Kong toernooi is die enigste een wat die Blitsbokke nog nie kon wen nie. Die Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap is verheug oor 'n bykomende vlug tussen die provinsie en Kaapstad. Die Middellandse lugredery Fly Safair het vandag vir die eerste keer by die Kreur Mpumalanga internasionale lughawe vanaf Kaapstad geland. Die ander redery op hierdie roete is Airlink. Vir die heel eerste keer het 'n vliegtuig van Fly Safair op die Kreur Mpumalanga internasionale lughawe geland met 'n vol vragpassasiers vanaf Kaapstad. My mom lives in Mpumalanga, so I'm hoping she will visit more often, and I will certainly use Fly Safair more often as well. We are a group of 18, a family of 18, needed to travel from Cape Town to the Kruger, and coincidentally found this flight, the inaugural flight. Die vraag na die vlug het alle verwagtinge oortref. This flight was sold out. So, and the flight returning is also sold out. So for me and for us as a company, that's an indication of a route that is track. And I think we can keep this good route going. Nie net maak hierdie vlug dit maklik om te reis nie, dit bring ook hoop vir die provinsie se toerismebedryf. Most of the international tourists are landing in Cape Town and they find it difficult to come to Mpumalanga because they should have a stop in Gauteng and overnight sleep that they did not plan. So now with this direct flight, we are going to cut the cost that they were bearing. Intussen het Fly Safair 'n beroep op alle belanghebbendes in die bedryf gedoen om die vlug te ondersteun om te verseker dat dit volhoubaar is. Dis dan al vir vanaand. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Totsiens.